नाज़रीन, दुनिया की घड़ियां अब टिक टिक नहीं कर रही बल्कि एक जोरदार धमाके का इंतजार कर रही हैं। अमेरिका के ऐवान के गलियारों से लेकर ईरान की जेर जमीन मिसाइल बेसिस तक हर जगह एक ही नाम गूंज रहा है, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर 2। नाज़रीन, मशरिक़ वस्ता की बिसात पर मोहरे बिछ चुके हैं और बिसात का सबसे बड़ा खिलाड़ी अमेरिका एक बार फिर आर पार के मूड में आया हुआ है। मशरिक़ वस्ता एक बार फिर शदीद कशीदगी के दहाने पर खड़ा हो रहा है। इस खित्ते में एक गलत कदम पूरे खित्ते को जंग की लपेट में ले लेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर दावा किया है कि एक बड़ा और इंतहाई ताकतवर अमेरिकी बहरी बेड़ा ईरान की तरफ बढ़ रहा है। वो न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर USS इब्राहिम लिंकन है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक ये बहरी अरमादा वेनेजुएला की तरफ भेजे गए बहरी बेड़े से भी ज्यादा बड़ा और ताकतवर है। ये सिर्फ मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं बल्कि मुख्तसर तरीन वक्त में अपना मिशन मुकम्मल कर सकता है और किसी भी इमरजेंसी पड़ने पर ताकत के इस्तेमाल की भरपूर सलाहियत रखता है। नाज़रीन, USSR इब्राहिम लिंकन अमेरिका की बहरी ताकत की अलामत समझा जाता है। ये एक जदीद न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसके साथ जंगी जहाज़ों, आबदोजों, मिसाइल डिफेंस सिस्टम और हजारों फौजियों पर मुश्तमिल एक मुकम्मल स्ट्राइक ग्रुप होता है। आलमी मीडिया की रिपोर्ट और अमेरिकी दिफाई हुकाम की जानिब से की गई तस्दीक के मुताबिक USS इब्राहिम लिंकन के जेर चलने वाला ये बहरी बेड़ा मशरिक़ वस्ता में पहुंच चुका है। अमेरिकी हुक्काम की इस पेशरफ्त के बाद खित्ते में जंग के हदशात अब सिर्फ आराइयों तक नहीं रहे बल्कि एक हकीकी इम्कान बन चुका है। जून 2025 में भी अमेरिकी सदर ट्रंप ने ईरान को एक बड़ी फौजी कार्रवाई ऑपरेशन मिडनाइट हैमर की याद दहानी भी कराई है। अमेरिका की जून 2025 में होने वाली कार्रवाई में अमेरिका ने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स की 3 अहम तंसीबात फरूद, नेतन्स और इस्फहान को निशाना बनाया था। अमेरिकी हुक्काम के मुताबिक इस ऑपरेशन ने ईरान की एटमी हथियारों को बनाने के इम्कान को किसी हद तक धकेल दिया था। अब दोबारा अमेरिकी सदर ट्रंप ने खबरदार करते हुए अपने सोशल मीडिया अकाउंट में लिखा कि अगर ईरान ने मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार न किया तो आइंदा कार्रवाई इससे कहीं ज्यादा सख्त और खतरनाक हो सकती है। अमेरिकी सदर के इस बयान पर ईरानी हुक्काम की जानिब से रद्द अमल भी इतना ही सख्त और दो टोक आया है। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने सदर ट्रंप की धमकियों पर वाजे किया है कि अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के लिए ईरान की तरफ से कोई दरखास्त पेश नहीं की गई। कुछ ममालिक सालसी का किरदार अदा कर रहे हैं और ईरान इनसे राब्ते में है, मगर मिलिट्री कार्रवाइयों की धमकी और गैर मंतकी मुतालबात के साए में कोई बामानी बातचीत मुमकिन नहीं है। ना हम ऐसी कोई बात अमेरिका से करेंगे। नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मिशन ने भी एक सख्त बयान जारी करते हुए कहा है कि ईरान बाहमी एहतराम और मुश्तरका मफादात की बुनियाद पर मुज़ाकरात के लिए तैयार है, लेकिन अगर इस पर दबाव डाला गया तो ऐसा जवाब दिया जाएगा जिसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। अमेरिका और ईरान की आपसी कशीदगी में इसराइल खामोश दिखाई दे रहा है और ऐसा सामना कर रहा है जैसे इसका कोई किरदार नहीं है, मगर दिफाई और इंटेलिजेंस सतह पर वो मुकम्मल मुतहर्रिक है। इसराइल ईरान के एटमी प्रोग्राम को अपने वजूद के लिए बराह रास्त खतरा समझता है और पहले भी ईरान के खिलाफ खुफिया और महदूद कार्रवाइयों से गुरेज नहीं करता बल्कि हमेशा जासूसी चालें चलता रहता है। ईरान में ताज़ा तरीन होने वाले हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों, शाहरज़ा पहलू की वापसी के नारों और ईरान की अंदरूनी सियासत में मुदाखलत करता रहा है। ईरानी हुकूमत पर आने वाले दबाव को इसराइल स्ट्रेटेजिक मौका के तौर पर देख रहा है। अगर अमेरिका ईरान के खिलाफ किसी बड़ी कार्रवाई की तरफ भड़कता है तो इसराइल की इंटेलिजेंस और स्ट्रेटेजिक हमायत एक अहम अंसर बनेगी और इसराइल ईरान के खिलाफ अमेरिका की हर मुमकिना मदद करेगा। इसी तरह इसराइली फाइटर्स भी ईरान के खिलाफ हमला करेंगे जैसे पहले करते रहे हैं। नाज़रीन, इस पूरी कशीदगी में मिडल ईस्ट की सूरत हाल पर सऊदी अरब का किरदार भी गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर गया है। कशीदा सूरत हाल को देखते हुए सऊदी अरब ने ईरान को यकीन दहानी कराई है कि वो अपनी फ़िज़ाई हदूद चाहे ईरान के खिलाफ किसी भी फौजी कार्रवाई के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देगा। अमेरिका हो या फिर इसराइल हो, ये ऐलान ईरान और सऊदी अरब के दरमियान हालिया सफारती बेहतरी, चीन की सालसी और खित्ते में तवाज़न बरकरार रखने की सऊदी कोशिशों का आकासी करता है। सऊदी अरब इस वक्त डायरेक्ट शामिल होने की बजाय इस खित्ते की कशीदगी से बचते हुए अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की पॉलिसी पर गामज़न है, मगर वो ईरान पर हमले की इजाज़त नहीं दे रहा। वो चाहते हैं कि बातचीत से कोई रास्ता निकाला जा सकता है। सऊदी अरब के साथ कतर और ओमान भी हैं।
ایران کے بارڈر کے ساتھ لگنے والا ترکیہ بھی اس کشیدگی میں ایک محتاط مگر بہترین کردار ادا کر رہا ہے۔ عالمی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ترکیہ نے ایران سے ملحق بعض سرحدی علاقوں میں سخت کنٹرول نافذ کر دیا ہے اور بارڈر بند کرنے جیسے اقدامات بھی کیے ہیں۔ ترکیہ کے وزیر خارجہ حاکان فیدان نے امریکہ پر زور دیا کہ وہ ایران کے ساتھ اپنے اختلافات کو مرحلہ وار حل کرے۔ ترکیہ نیٹو کارکن ہونے کے باوجود ایران کے ساتھ براہ راست تصادم سے گریز چاہتا ہے اور خود کو ایک علاقائی بیلنسر کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ گزشتہ ہفتے ایران پر ہونے والا ممکنہ امریکی حملہ رکوانے میں ترکیہ نے اپنا کردار ادا کیا اور ایران میں جب حکومت کے خلاف مظاہرے ہو رہے تھے تب بھی ترکیہ نے ایران کے ساتھ انٹیلیجنس شیئرنگ کی ہے۔ اس خطے کی کشیدگی میں عراق ایک بار پھر بڑی طاقت کی کشمکش کا مرکز بننے جا رہا ہے۔ ناظرین، عراق کے سابق وزیر اعظم نوری المالکی نے امریکی صدر ٹرمپ کی دھمکیوں کو عراق کی خود مختاری اور جمہوری نظام کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ واشنگٹن کو خدشہ ہے کہ ایران سے قریبی روابط رکھنے والے گروہ عراق میں اپنے اثر و رسوخ کو مزید مضبوط کر رہے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے موجودہ عراقی قیادت سے گفتگو میں اس بات پر تشویش کا اظہار کیا ہے کہ ایران کے زیر اثر حکومت عراق کے قومی مفادات کو ترجیح نہیں دے سکتی۔ یوں عراق ایک بار پھر امریکہ اور ایران کے درمیان پراکسی میدان بنتا جا رہا ہے۔ دوسری طرف خلیج فارس میں ایران کی بڑھتی ہوئی فوجی سرگرمیاں بھی عالمی تشویش کا باعث بن رہی ہیں۔ ایران کی جانب سے بحری نقل و حرکت، میزائل بورڈز اور پاسداران انقلاب کی سرگرمیوں میں اضافہ ہوا ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے اس اقدام سے نہ صرف آبنائے ہرمز بلکہ عالمی تیل کی سپلائی اور توانائی کی سلامتی کے لیے بھی سنگین خطرات پیدا ہو گئے ہیں۔ خلیج فارس میں کسی بھی قسم کی جھڑپ عالمی منڈیوں اور خطے کے امن پر گہرے اثرات مرتب کرے گی۔ ایرانی پاسداران انقلاب کی جہاں سرگرمیاں ہو رہی ہیں وہاں سے تقریباً 400 میل کی دوری پر امریکی بحری بیڑا موجود ہے۔ امریکہ کو خدشہ ہے کہ کہیں ایرانی بوٹس اور میزائل امریکی بحری بیڑے کو نقصان نہ پہنچائیں، جو امریکہ کے لیے ریڈ لائن ہے اور سیکیورٹی تھریٹ بھی ہے۔ مڈل ایسٹ میں یہ کشیدگی صرف امریکہ اور ایران کے درمیان کشمکش تک محدود نہیں، بلکہ یہ ایک وسیع و عریض جیو پولیٹیکل کھیل ہے جس میں امریکہ اپنی عالمی بالادستی کو قائم رکھنا چاہتا ہے، ایران اپنے مزاحمتی محور کو کامیاب بنانا چاہتا ہے اور اسرائیل اپنے وجود کے تحفظ کو دیکھتا ہے۔ ترکیہ علاقائی توازن میں اپنا کردار ادا کر کے طاقت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ سعودی عرب اسٹریٹجک احتیاط برت رہا ہے اور اپنا مقام پیدا کرنا چاہتا ہے۔ وہ اس خطے کا چودھری ہے اور اس کا فیصلہ یہاں چلے گا۔ عراق اپنی اندرونی خود مختاری کو بہتر کرنا چاہتا ہے۔ اس تمام تر صورتحال کو دیکھتے ہوئے اصل سوال یہ نہیں کہ جنگ ہوگی یا نہیں، بلکہ مدعا یہ ہے کہ اگر جنگ چھڑ گئی تو کیا کوئی عالمی طاقت اس کو محدود کر سکے گی، یا کوئی ایسی طاقت ہے جو اس کو کنٹرول کرنے کی طاقت رکھتی ہے؟ کیونکہ مشرق وسطیٰ کی تاریخ گواہ ہے کہ یہاں بھڑکنے والی آگ اکثر سرحدوں تک نہیں محدود رہتی بلکہ سب کو جلا دیتی ہے۔ اب دیکھتے یہ ہیں کہ آئندہ حالات کس کروٹ بدلتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس خطے میں امن قائم کرے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا اور اپنے نیکسٹ ٹاپک کے لیے بھی آگاہ کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔